बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मुदस्सिर इकबाल चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहरिया टाउन से मुतल्लिक इस वक्त बहुत कयासराइयाँ, बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें वो चल रही हैं। एक तो इस वक्त जो हमने आपको खबर भी दी थी कि बहरिया टाउन लीज़ देने जा रहा है 2024 में और बहरिया टाउन की सिचुएशन बेहतर होगी, उसके मुतल्लिक भी आपको आज बताते हैं कि उस लीज़ का अब क्या होगा। जब बहरिया टाउन का ये फ़ैसला आ गया है, बाकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बहरिया टाउन को मज़ीद अब पैसे देने हैं, तो फिर लीज़ कब और कैसे होगी। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आज की वीडियो का टॉपिक है वो है इफेक्टिव्स के हवाले से कि बहरिया टाउन के पास अगर 3000 गज़ 3000 एकड़ जगह मज़ीद आ गई है तो क्या बहरिया इफेक्टिव्स जो हैं, जो आज तक इंतज़ार कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा। ये हम आज के दो मौज़ूआत हैं इस वीडियो में बात करने के। नंबर 1, सबसे पहले तो हम आपको लीज़ के हवाले से बात करने जा रहे हैं। लीज़ से मुताल्लिक हमने आपको अपनी वीडियो में ही बताया था कि बहरिया टाउन उस वक्त क्लेम कर रहा था कि वो लीज़ दे देगा। अच्छा, ये बात कहाँ से, क्यों और कैसे निकली, ये बड़ी अच्छी खबर थी क्योंकि बहरिया टाउन में लीज़ के मामलात नहीं है। और भी बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पर लीज़ नहीं मिल रही होती है, बहुत सी जगहों पर सब लीज़ आ रही होती है और रजिस्ट्री नहीं होती है। तो ये चीज़ों पे हम बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा पहली ही समात में जब ये बात हुई और दूसरी समात तक ये मामलात निकले और बहरिया टाउन से ख़बरें सामने आ रही थी कि बहरिया टाउन के लिए 2024 बहुत अच्छा होगा। नंबर 1, बहरिया टाउन का केस ख़त्म हो जाएगा और बहरिया टाउन तमाम जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा और बहरिया टाउन के मकीनों के लिए, वहाँ इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर ये होगी कि वहाँ लीज़ मिल जाएगी। लीज़ मिलने का मतलब ये है कि अब आप सुकून में आ गए हैं और बड़ा आप मुतमईन हैं, किसी किस्म का कोई डर आपको नहीं होगा। वो ज़मीन पर मलकियत आपकी, अभी भी मलकियत तो आपकी है। अगर ऐसा कुछ होता तो यकीनी तौर पर लोगों के लिए मसाइल हो जाते। लेकिन जो लीज़ के मामलात हैं अब वो कैसे होंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक, जो बहरिया टाउन ने पैसे देने हैं। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच था, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला के बड़े अहम रिमार्क्स थे, बड़ी अहम गुफ्तगू थी, वो उसके ऊपर हम बात करते हैं। नंबर 1, बहरिया टाउन ने अब 500 अरब रुपया वो देना है, जिसमें 24 अरब रुपया वो दे चुके हैं, बाकी उन्होंने पैसे जमा करवाने हैं। अब जब तक वो गवर्नमेंट को पैसे जमा नहीं करवाते हैं तो तब तक लीज़ के मामलात शुरू नहीं हो सकती। ये तकनीकी एक मसला है, टेक्निकल पॉइंट है कि वो पैसे, क्योंकि ज़मीन बहरिया टाउन ने आगे बेच दी है, बहरिया टाउन के कब्ज़े में आ गई है, हुकूमत के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है कि ठीक है अब आपके कब्ज़े में है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, यानी कि आप लोग जो इन्वेस्टर्स हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। तो इसलिए अब गवर्नमेंट के साथ अब पैसे जो उनके साथ मुका हुआ है वो उन्होंने जमा करवाने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है। जब ये पैसे जमा हो जाएंगे तभी, उस वक्त ये कहा गया बहरिया टाउन के वकील की जानिब से कि वो पैसे जमा करवा देंगे। अब वो पैसे 1 महीने में जमा होते हैं, 1 साल में जमा होते हैं, 5 साल में जमा होते हैं। अब ये लोगों के जहन में आएगा कि भाई इतना पहले ही इतना वक्त हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहरिया टाउन को जो टाइम दिया गया था उस टाइम से भी उन्होंने आगे चीज़ें ले गए। अब उनको हर हाल में पैसे जमा करवाने हैं, हर हाल में पैसे जमा करवाने हैं और अब उनके पास 1 ही साल का वक्त बाकी है। इसलिए अच्छी खबर ये है कि 1 साल के अंदर पैसे जमा होने के बाद ये लीज़ के मामलात क्लियर हो जाएंगे और उन लोगों को मिल जाएगी लीज़। अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो मैं आपको बताऊं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो बात की वो बड़ी अहम थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि डेवलपर्स, बिल्डर्स, जो भी लोग जो लैंड एक्वायर करते हैं, टाउन हाउसिंग बनाते हैं, वो लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वो उनके पास होती है और उन बेचारों को ना कब्ज़ा मिल रहा होता है, ना लीज़ होती है, ना रजिस्ट्री होती है, वो स्टेक पे आ जाते हैं। तो ये चीज़ों को ख़त्म होना, अब इस केस के अंदर एक तो बहरिया टाउन वालों को फ़ायदा होगा, लेकिन जो बहरिया टाउन से बाहर जितनी भी सोसाइटीज़, टाउन हाउसिंग स्कीमें जो भी हैं, वहाँ पर उन लोगों के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा कि अगर ये डिटेल ऑर्डर के अंदर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर अगले आने वाले वक्त में ये चीज़ें भी हो जाएंगी कि कोई भी उठेगा फिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकाम दिए हैं उस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए।
یہ تو ہے جناب لیز کے معاملات، تو لیز اتنی دور نہیں ہے. ہاں اگر بحریہ ٹاؤن اب بھی پیسے نہیں دیتا تو پھر بحریہ ٹاؤن کے ساتھ نیب کرے گا، یا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ پھر سپریم کورٹ جو ہے جب ان کا رپورٹ امپلیمنٹیشن کی جائے گی تو وہ نہیں ہوگی. اب دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ایفیکٹیز کے حوالے سے. ایفیکٹیز ہمیشہ ہم ایفیکٹیز کے حوالے سے بات کرتے آئے ہیں، بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے بہت سے دوست ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس سچویشن میں پھنسے ہیں، اور یہ بحریہ ٹاؤن نے بڑی زیادتی کی. اب پہلے بھی ہم نے ایک بار بات کی تھی کہ یہ بحریہ ٹاؤن کے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ بد دعائیں ہیں. معلوم نہیں یہ بد دعاؤں کا اثر ہے یا نہیں ہے، میں اس بارے میں تو نہیں جانتا، لیکن بہرحال ایک چیز میں آپ کو یہاں پر ضرور بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اب 3000 جو ایکڑ کی زمین ہے، اب معلوم نہیں یہ کون سی کدھر کیسے کسی کے پاس ہے، یا بحریہ ٹاؤن کے پاس ہے. یا بحریہ ٹاؤن تو کہتا ہے کہ زیادہ زمین تو سڑکوں میں آ گئی ہے، جو ہم نے مین روڈز بنائے ہیں، جو 60 فٹ سے زائد کے روڈ ہیں، ان میں آ گئی. اب واللہ علم بالصواب، لیکن ایفیکٹیز آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اور ان کو جو چیزیں نہیں ملی ہیں وہ مل جائیں. بہت سے لوگ ہیں اپنی اونے پونے بیچاروں نے اپنی فائلیں واپس کی، ریٹرن کی، وہاں ایک الگ سے دھندا چلتا رہتا ہے کہ آپ فائل دے رہے ہوتے ہیں، پیسے تھوڑے ملتے ہیں، آپ وہ لے کے خاموشی سے نکل جاتے ہیں. بہت سے لوگ وہ بہتر رہ گئے جنہوں نے اپنی مرجنگ کروا لی مختلف پرائیویٹ پروجیکٹس میں، اور آج پرائیویٹ پروجیکٹس کچھ کو ڈیلیور بھی ہو گئے ہیں، کچھ کو ہو جائیں گے، وہ پھر بھی قدرے بہتر ہے. لیکن وہ لوگ ہیں جو قسط دے سکتے ہیں، جن کے بیچاروں کی جمع پونجی اتنی تھی، وہ کیسے قسط اور وہ دے سکتے ہیں. اب ایفیکٹیز کے حوالے سے جو ایک اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے، میں نے آپ کو کہا کہ وہ زیادتی کی. ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جمع کروائے پیسے، جنہوں نے وہاں پر اپنی قسطیں جمع کروائیں، پلاٹ خریدا، زندگی بھر کی جمع پونجی وہ وہاں پر لگائی، لیکن ان کو کیا ملا؟ ان کو صرف دھوکہ ملا، ان کو صرف دھکے ملے، اور آج تک وہ انتظار کر رہے ہیں. کتنے سال گزر جانے کے باوجود ان کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. وہ لوگ چیک بھی جو دیے جاتے ہیں وہ بھی باؤنس ہوئے، لیکن اس کے باوجود کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کسی کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، اور چیزیں وہیں کی وہیں رہ گئی ہیں. اب ایفیکٹیز کا جو معاملہ ہے وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایفیکٹیز کو بھی جاننا چاہیے، عدالت کو رجوع کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ دھوکہ اور یہ چیز ہو گئی ہے. بحریہ ٹاؤن کہتا ہے ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہو گیا ہے، لیکن ایفیکٹیز جو ہیں وہ بھی اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہیں، جن کے پلاٹس ہیں، جنہوں نے اپنی چیزیں بلاس کی صورت میں یا مختلف پروجیکٹس کی صورت میں بک کروائی تھی، وہ آج بھی منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ ملے گا یا انہیں آج کا کچھ نہیں مل پائے گا. تو مجھے تو بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 3000 کی جو ایکڑ کی زمین ہے اس میں بھی ان لوگوں کے لیے شاید کچھ نہ ہو، اور اب ان کو دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کرنی ہے. دوا مطلب کہ ان کو بھی رجوع کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو اس وقت سچویشن خراب ہے، ہمارے لیے بھی کوئی فیصلہ کیا جائے. تو اس لیے بحریہ ٹاؤن کو چاہیے کہ اب بھی وقت ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ کرے، ان کے معاملات کو کلیئر کرے. 61 62 63 کہیں ہوا پہ ہے، اس کو زمین پر لائے. لوگوں کے پاس آج بھی فائلیں ہیں، کل بھی وہ 18 17 لاکھ روپے کی فائل لے کے گھوم رہے تھے، آج شاید وہی فائل 12 لاکھ روپے پہ کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. تو خدا را ان کا بھی سوچیے. آپ کی رائے کیا ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.